હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 2 જુલાઈ અને 3 જુલાઈએ પણ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર હાલમાં અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ રાજસ્થાન અને ગુજરાત પર સક્રિય છે, જેના કારણે રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓ પ્રભાવિત થશે અને ભારે પવન સાથે વીજળીના કડાકા ભડાકા જોવા મળશે। આ સિસ્ટમને કારણે ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી પણ શક્યતાઓ છે। સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છમાં ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા તેમજ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં અમરેલી અને ભાવનગરમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદને જોતા નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને જરૂરી તકેદારી રાખવા अपील કરવામાં આવી છે। आज का जो पूर्वानुमान है, एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण राजस्थान के एडजॉइनिंग गुजरात जो उत्तर क्षेत्र है इसके ऊपर प्रसिस्ट कर रहा है एट 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। इसके कारण हमारा जो गुजर राज्य है और जो यूनियन टेरिटरी दमन दीव दादरा नगर हवेली के वाइड स्प्रेड बारिश का पूर्वानुमान दिया गया है। दोनों क्षेत्रों के लिए हमारा जो मेट सब डिवीजन गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ रीजन वाइड स्प्रेड बारिश का संभावना दिया गया है। लाइट टू मॉडरेट रेन का संभावना है। इसके साथ थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग 30 to 40 किलोमीटर विंड स्पीड के साथ रहेगा। जो बारिश का संभावना गुजरात रीजन में हेवी टू वेरी हेवी का रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आज आड़ है वेरी हेवी रेनफॉल कैटेगरी में ऑरेंज वार्निंग के साथ साबरकांठा, अरावली, नवसारी, वलसाड, दमन एंड दादरा नगर हवेली। और बाकी जो क्षेत्रों है गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में आपका सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी, द्वारका और कच्छ के लिए हम हेवी रेनफॉल वार्निंग आज दिए हैं येलो वार्निंग के साथ। और कल के लिए हम हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिए हैं गुजरात रीजन में अरावली, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा और बाकी सारे जो जिला है। सौराष्ट्र कच्छ में अमरेली और भावनगर के लिए दिया गया है। और जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग पूरा हफ्ता में हमारा गुजरात रीजन में आज के लिए वेरी हेवी टू वेरी हेवी, कल के लिए हेवी रेनफॉल का वार्निंग 1 जुलाई के लिए, और 2 और 3 जुलाई के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग, और डे 5 मतलब 4 जुलाई के लिए हेवी रेनफॉल का वार्निंग, 5th और 6th के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ में पूरा हफ्ता के लिए हेवी रेनफॉल का वार्निंग है।